The length of the side of the largest cube that can be inscribed in a sphere of diameter d. बढ़िया क्वेश्चन एटा देखो लेंथ ऑफ द कौन कहला साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब दैट कैन बी inscribed in a sphere of a diameter d. अच्छा स्पीयर भितर गोटे क्यूबटे रखियो ताले एटा को ये पर्यंत हबो किए कहबो एमिति रहबो एमिति रहबो सेमति आसीबो गोटे ना कि तो एठी गोटे थिबो एमति गोटे एटा एमति थिबो गोटे तो ये जो डायगोनाल ये जो डायगोनाल जोटा हम तार डायगोनाल डायमीटर सहित इक्वल हो ना नहीं कह स्पीयर डायगोनाल ना स्पीयर डायमीटर इक्वल टू क्यूब रो कौन हम डायगोनाल यस और नो कह यार जोटा कौन हम तुम ना डायमीटर हम तार से कौन हम डायगोनाल हम दीटा जाक एका हम तो आम गोटे कम करिया से दे दी स्पीयर डायमीटर अलरेडी देदेला स्पीयर डायमीटर डी दे दी डी देले ई क्यूब रो डायगोनाल रहला एते कि क्यूब रो डायगोनाल फार्मूला केते √3 इनटू साइड ताले साइड टा केते हबो डायगोनाल बाय √3 एटा आंसर डी बाय √3 ऑप्शन बी इज आंसर समस्या बुझी पारल एटा समस्त बुझा पाइला हाँ सर तार 37 नंबर क्वेश्चन एठी कोन दला देखो मेंसुरेशन क्वेश्चन को आसला how many spherical lead shots each having diameter 3 cm can be made from a cuboidal solid of a dimension 9 into 11 into 12 अच्छा एटा मते कहदला एते देला ये देला 3 cm डायमीटर वाला कोन गलो स्फेरिकल लीड बनेबा एटा पूरा सिंपल क्वेश्चन वॉल्यूम इक्वल कहथिले गोटे कहनथिले वॉल्यूम इक्वल ताले ई वॉल्यूम आसला जोटा 9 into 11 into 12 this volume is equal to sphere of volume is equal 4 by 3 pi minus 22 by 7 into radius रो स्क्वायर नहीं radius रो क्यूब 3 टा हला डायमीटर टा ताले radius टा 3 by 2 रो क्यूब 3 by 2 रो क्यूब एटा पहिले सॉल्व कर पेरे ना मोटा सॉल्व करियो एती सॉल्व कर पेरियो करी हबो हां कि ना यस सर यस सॉल्व कर कहलो कोन है आंसर सॉल्व दिस वन सॉल्व करी चैट बॉक्स आंसर लिखो सर आउटलेट वॉल्यूम इक्वल पकाओ बोथ साइड रो माने बोथ रो वॉल्यूम इक्वल हो जोटा क्यूब जो देथिला क्यूबोटा सॉलिड रहला तार वॉल्यूम हला एते कि 9 into 11 into 12 हला यार वॉल्यूम ढाला कितना स्फेरिकल बॉल गोटाकर जो है एते कि अच्छा एन टा छाड़ दीजिए इक्वल टू एन हला नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल तो मु यू हैव टू फाइंड द नंबर हां यू हैव टू फाइंड द नंबर एन टा भाग कर लास्ट को 84 आछे आगे सर हां ठीक अछि ताले एन इक्वल आसीगला 9 into 11 into 12 डिवाइडेड बाय 4 into 22 into 3 रो क्यूब इंटू 2 रो क्यूब हला 8 7 गोटे आ गोटे 3 गोटे एटा हल सॉल्व करियो ताले गोटे 3 गठला गोटे 7 किछ कटियोनी आ 3 3 की 9 3 3 की 9 3 3 की 9 कटिगला तापर आसला 4 काट देला आसला 3 3 गोटे रहिगला 11 काट देला आसला 2 2 रे काट देला आसला मोर 4 4 12 12 84 हां 84 आंसर n equal to 84 समस्त डाटा क्लियर होला ऑल ऑफ यू क्लियर एला फॉर्मेट बाहरटा हबो 37 नंबर सला तापर हम जवा कहथि कि 38 को एठी कोन देला द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कहला 2.6 द वैल्यू ऑफ p पचला एटा मते लागुची बोधे एटा तमरो स्टैटिस्टिक्स पढाई मरतन नै कि
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କରିପାରିବ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବତେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ କରାହେବ ଆଗ ଏକ୍ସ ଆଇ ଏଫ୍ ଆଇ ବାହାର କରାହେବ। ଏକ୍ସ ଆଇ ଏଫ୍ ଆଇଟା ହେଲା 4, ଏଇଟା ଆସିଲା 10, ଏଇଟା ଆସିଲା 24, ଏଇଟା ଆସିଲା 4p, ଏଇଟା ଆସିଲା 10। ତାହେଲେ ଦୁଇ ସବୁତକ ସମିଶନ କରିଦିଅ, ଏପଟେ ସମିଶନ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଆଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ସମିଶନ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଆଇ କେତେ ଆସିଗଲା? ସମିଶନ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଆସିଲା ମୋର 2 2 ପ୍ଲସ୍ 8 10 10 9 19 19 ପ୍ଲସ୍ p। ଆଉ ସମିଶନ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ଏଫ୍ ଆଇ, ସମିଶନ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ଏଫ୍ ଆଇ ଇଏ ହେଲା 10 ପ୍ଲସ୍ 24 34 ପ୍ଲସ୍ 14, 34 ରୁ 14 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 50, 34 ପ୍ଲସ୍ ନାଇଁ 48 ହେବ। ପ୍ଲସ୍ 4p। ତାହେଲେ এইটা বাই এইটা মিনটা, মিনର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆମର? ମିନ୍ ହେଲା ମୋର ମିନ୍ କୋଉଟା ମୋର ସমেସନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ବାय ସमेସନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଆଇ। এটা ପଢ଼ା ସରିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ Yes, କରିବା। sir. ତ ମିନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? 2.6 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 48 ପ୍ଲସ୍ 4p ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ବନ 19p 19 ପ୍ଲସ୍ p ଏଇଟା। ତ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ p ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ଏଇଟା କରିପାରିବ? এটা সলভ করিকি p ର ভ্যালু বাହାର କରି କେତେ ହେଲା କୁହ? 1 ହେଲା sir। କେତେ ଆସିଲା? 1 sir। 1 ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ରିପ୍ଲାଏ କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଆସିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଆସିଲା କି? Yes sir। ସରିଲା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଆସିଲା ତ 1 ହେଲା ଆନ୍ସର ହେବ। ହବ? तो 38 नंबर क्वेश्चन एभଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ। थर्टी नाइन देखो, 39 देखो, which of the following is not a measure of the central tendency? এটা দেখো থিওরি क्वेश्चन, ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ थ्योरी ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବତେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି মেজর কোটা নুହ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ତମର, ମିନ୍ ଆସିବ, ମିଡିଆନ୍ ଆସିବ, ମୋଡ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତାର ଏଇଟା ହେଲା ତମର, ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏ ତିନିଟାକ ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିରେ, सेंट्रल टेंडेंसी ये जाऊनी, नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट इन सेंट्रल टेंडेंसी। So this one is your answer. All of you clear? এটা অলরেডি ক্লাসে কইছিল অলরেডি, এই জিনিসটা অলরেডি ক্লাসে কইଥିଲା না কইଥିଲା, আর কইଥିଲେ এইটা ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା sir। The cumulative frequency test is useful in finding। अच्छा cumulative frequency test कोटा cumulative frequency हम कोथि यूज करंती हमर? मीन बात करिए। मीन नहीं रे, मीडियन पे ना। मीडियन। cumulative frequency हम मीडियन पे बाहर करन सब बळे, मीडियन टा दरकार पड़े। এটা পড়ায়নি, এটা পড়াবো। আর এই ফর্মুলাটা দেখলে, এই ফর্মুলাটা কইতে এটা কার ফর্মুলা? এটা কার ফর্মুলা? मीन सर। मीन। हाँ এটা मीन रो, तो मीन होला आंसर। मीन फॉर्मूला देला। এটা হলা আজুন মিন। হ্যাঁ কি না? এটা বতেই নছিল এটা ক্লাসে কইଥିଲି এটা। ଆଜ୍ଞା sir। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜୁନ ମିନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର କ୍ଲାସ ୱିଡଥ୍ ର ଯୋଉଟା ଏସ୍ ଥିବ, এটা ଏମିତି କରି ଏଟା ସଲ୍ଭ କରା ହବ ଏଟା ଆଉ। এটা হলো ତମ ମିନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା এটা। ହଁ କି ନା? ଆଉ ফাইন্ড द মোড অফ द ডাটা। মোড ତମର ପଢାଏନି, ମୋଡ୍ ପଢେଇଲା ପରେ ତମକୁ କହିବି। ମୋଡଟା କେମିତି ବାହାର କଲ? ଯୋଉଟା ତମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅବଜର୍ଭ ଯୋଉଟା ଇଏ ଥିବ ରିପିଟେସନ ଥିବ 32 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ସବୁତକ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲ, ଆରେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ପକାହବ କଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର F1, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର F0, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର F2। ତ ମୋଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର L କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଅଫ ଦ କ'ଣ ଆମର ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। এই ক্লাস ইন্ଟরভালটা କୁହନ୍ତି ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଗୋଟେ ତମର, ତ ମୋଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୋଡ୍ ଫର୍ମୁଲା L ପ୍ଲସ୍ F1 minus F0 divided by F1 minus F0
f1 minus f2 into class width ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଦିଅ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ କ୍ଲାସ୍ ୱିଡ୍ଥ ଏଇଟା ଏଠୁ 10 ହେବ ଡବ୍ଲୁଟା 10 ହେବ ଏଟା କାହିଁକିନା ଆଖ ଧରି ଯାହାଟା 10 ଅଛି ତ ଏଠି 10 ପକେଇବ ଏଇଟା କରିହେବ ନା କରିହେବନି এটা হলো মোডর ফর্মুলা তারপর 42 নম্বর পর আসলা 43 নম্বর কোশ্চেন দেখিদবা 43 নম্বর কোশ্চেন কোন কইলা which of the following cannot be the probability of an event probability of event এটা 0 to 1 ভিতর হওয়া দরকার 0 to 1 ভিতর হওয়া দরকার এটা ଅଛି এটা চলিব তা পরটা দেখি দিও 0 to 1 ভিতর কি ଅଛି না এইটা নাই এটা নেগেটিভ ଅଛି এটা হবনি this one is the answer not in probability not in range of probability এটা ସରିଲା ତ ସାଉଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିଲା ହଁ ସାର୍ এটা সরলা নট ইন রেঞ্জ এটা প্রবাবিলিটি কে নেগেটিভ রহিলা নেগেটিভ মানে প্রবাবিলিটি ভিতরে রহিবনি তো এটা প্রবাবিলিটি মুহটা তারপর 44 নম্বর ফর an event p the probability of happening হলা এতিকি আর q হলা নট হ্যাপনিং তো এটা কোন হবো p plus q equal to 1 অপশন বি ইজ योर आंसर এটা সমস্ত ক্লিয়ার probability of happening plus probability of non happening দুইটা যখন মিশিয়ে তো হবো 1 হবো এটা পড়া হয়েছিল ক্লাসে এটা ফান্ডামেন্টাল ক্লাসর কোশ্চেন এটা বড় অবশ্য ଯେଉଁମାନେ probability କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ probability କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଜଣ କରୁନଥିବ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ କହିଥିବ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କୁହ probability ହେଇନି ନା ନା ଆରେ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସରିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ପଢ଼ା ହବ ଏବେ ତ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଦେଖ when a die is thrown the probability of getting an odd number କଲା less than 5 କଲା odd number less than 5 କଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ହବ 1 ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଆସିବ ଆଉ ତ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ହେଲା 6ଟା ତାହେଲେ 1/3 ହବ ଆନ୍ସର 1/3 ଆନ୍ସର এটা তো ପଢା ହବ ସବୁ डाइट थ्रो कले कौन आस मत कहल आउ कौन आस गोटे डाइट थ्रो कला 1 2 3 4 5 6 ये 6टा आइटम 6टा आमर दरकार गुड़ा माने ना दी जो तीटा दरकार तो प्रोबेबिलिटी कोड आसले केते ना 2/6 इक्वल 1/3 এটা বুঝ পারলো এটা বুঝা পেলা তারপর আসলা 46 নম্বর কোশ্চেন এ লেটার ইজ চুজেন at random from the English alphabet রে কেতলা লেটার আছে আমার 26টা আছে
then the probability that the letter chosen precedes G को precede କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? G ଆଗରୁ ଆସୁଛି ହଁ କି ନା? G ଆଗରୁ ଆସୁଛି ତ 586 G ର ପୋଜିସନ କେତେ? G ର ପୋଜିସନ କେତେ? 7 7 ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ରହିଲା? 6ଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ରହିଲା? 6ଟା ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ 6ଟା ବାଇ ଟୋଟାଲ ହେଲା 26। ତାହେଲେ probability ଆସିଲା 3/13। ତ 3/13 ଅପସନ B ଇଜ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର ହେଲା? आगे सर 48 नंबर क्वेश्चन देखि दियो। ऑलरेडी एटा बोध कर साइज ऑलरेडी। चल सर चल 48 ठीक है तळु हेटा अछि। एटा 48 आगे देखि दियो। A box contains 3टा blue, 2टा white और 4टा red. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will not be a white marble? White को छाड़ दियो। White को छाड़ला केते रहला? 3टा ये 4टा मिसी 7टा। टोटल अछि केतेटा? 9टा। तो 7/9 हो आंसर। ऑप्शन बी। हबो यार पढ़ा बटा हो प्रोबेबिलिटी पढ़ा हो वेट करो। अब कहला एठी आउट क्वेश्चन रहला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू डिफरेंट फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। अच्छा दी जन सांग पुन इग्नोरिंग लीप ईयर। अच्छा केवल नॉन लीप ईयर नबो। दी जन सांग अछंती दीटा जाक अलग अलग डे रे तांकर बर्थडे हो नै कि त मते गोटा कथा को ले जनकर बर्थडे हला जनवरी 1 रे हला जनकर बर्थडे। तो जनकर जदि जनवरी 1 रे बर्थडे हला आरो जनकर अलगा दिनडा राशि दरकार। एटा हम कांसेप्ट तो जनकर जदि जनवरी 1 रे हला आउ जनकर कोन होबन ना तुम अलगा दिन रे कोथर हो पछ कि किंतु सेई सेम दिन रे न हो एटा हम कांसेप्ट। तो 365 रु 364 दिन तक बचिला ताले 364 बाय के दिन 365 एटा हो आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर। बुझा पड़ला? हाँ सर नेक्स्ट वन व्हाट टाइम देख दियो। Two dice are thrown at the same time. What is the probability of getting the different numbers on the dice? अच्छा दीटा डाइस थ्रो करछो से कहले तुम कोन दबर दीटा डाइस थ्रो करछो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स होला ऑन बोथ साइड्स होला। आज गोटे कथा को सेम आसर चांस केते अछि? सेम आसर होला 1 1 1 2 नहीं सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6टा ताले 6 बाय टोटल होला 36 1 बाय 6 होला सेम आसर चांस। ताले डिफरेंट रो कोन हो? डिफरेंट रो कोन हो? 1 minus 1 by 6 equal to 5 by 6 5 by 6 is the answer। फिर 36 रे गुण ले 36 जो टोटल टा हो जदि दीटा डाई थ्रो करिवो एपटे 6टा आउट कम आसे एपटे 6टा आउट कम आसे 6 * 6 36 हो हबो नहीं बुझा पड़ला तो? आगे 50 नंबर क्वेश्चन from a group of 2 boys and 3 girls 2 children are selected random children माने both male female दीटा जाको the probability that at least one boy is selected। अच्छा at least one boy तमे गोटे काम करियो 0 boy जा बाहर कर दियो 0 boys माने दीटा जाको गर्ल्स ताले 3c2 by 5c2 3c2 डाला मोर 3 * 2 हेले 3 होबटा 3 by 10 3 by 2 होला probability of 0 girl 0 boys 0 boys 3 by 10 the probability of at least one boy is equal to 1 minus probability of no boys। No boys माने 0 boys that is equal to 1 minus 3 by 10 equal to 7 by 10 7 by 10 is the answer। ऑप्शन सी इज द आंसर। ये सब तो जिंस मु ऑलरेडी क्लास रे कम करे पढ़ाई सब बळे पूरा हम क्लास नोट जहां सही क्वेश्चन पर डायरेक्ट थ्रू आई सब बड़ा। तो जो माने हमर जो माने प्रोबेबिलिटी क्लास करथो से माने जानिथो कि हम क्लास नोट रे क्वेश्चन सब बड़ा जानि। तो एवढा फॉर्मेट रे क्वेश्चन सब कर परियो हो कि ना? एटा सला 2015 वाला सेट सरी गला ऑलरेडी 2015 वाला सेट ऑलरेडी सरी गला। आज हम 2019 वाला सेट बंद स्टार्ट कर दवा। 2019 वाला सेट बंद देखि दियो एला 2019 रो सेट ता तमरो मैथ रो एटा केवल रेट पढ़ाबो आडू बड़ कर दो देखाओ समस्त को देखो
ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ଦେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି କି କହିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଆସୁଛି କୁହ ଦେଖିକି କୁହ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଥିବ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଓହୋ ହଉ ତାହେଲେ ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କଣ କହିଲ ଏଇଟା ଦଶମିକ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲନି ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଡେସିମାଲ ହିଁ ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡେସିମାଲ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 1 into 4 ଏଇଟା ଏ ସିରିଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି କଣ ତମର ଏତିକି ଏମିତି ଅଛି ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୋଲି ଏଟା ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିବ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟୁଟା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖା ହବନି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖା ହବନି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଇଣ୍ଟୁଟା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖା ହୁଏ ସେ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଲ ଆମର ଯୋଉ ଆଦିସମ ବହି ଯୋଉ ନାହିଁ ଆଦିସମ ବହିରେ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଛି ସବୁଗୁଡା ସେଇ ଇଣ୍ଟୁର ସିମ୍ବଲଟାକୁ ସେ କ୍ରସ୍ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରିନି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କୋଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲି କି ଏଇଟା କଣ ପକେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ କର କଣ କରାହବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ଆମର ଡେସିମାଲ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ହବ ଠିକ୍ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋର ଯଦି ମନେ ଅଛି ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ମୋର କହିଲା 1 ଆଉ 4 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 3 ର ଗ୍ୟାପ୍ 4 ଆଉ 7 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 3 ର ଗ୍ୟାପ୍ 7 ଆଉ 10 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 3 ର ଗ୍ୟାପ୍ ଏଠି 4 ସରିଲା ଏଠି 7 ସରିଲା ଏଠି 10 ସରିବ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ 13 ଆସିବ ଗୋଟେ ସିରିଜରେ ରହିଲା ଓକେ ଏଇଟା ସିରିଜଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଯୋଉ ଅଛି 3 ର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 3 ର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ଏ 3ଟା ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ 3ଟା ମୁଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ତ ସିରିଜଟା ଆମର ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଯାକେ ଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମ ଅଛି 5ଟା ଟର୍ମ ଅଛି ତ 3ରେ ଗଲା 3ର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ତ ଉପରେ ତଳେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ଉପରେ ତଳେ 3 ତମ କ'ଣ କର 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ତ କଣ ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ବୁଝା ପାଇଲା କାରଣ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ ଥିଲା এই গ্যাপটা যদি ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପଟା ଯଦି ଅଛି 3ଟା এই 3 ଯୋଗୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ 3/3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଟର୍ମଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ ଯୋଉ 1/3 ରଖିଲି କମନ୍ 3/1 into 4 plus 3/4 into 7 plus up to dot dot 3/13 into କେତେ 16 ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ତ ହେଲା କେତେ ମୋର 1/3 into ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ 1/1 minus 1/4 এটা যে 1/4 minus 1/7 plus up to 1/13 minus 1/16 এই যাই হব এরা সব মঝি টর্ম जो শব্দ কটিଯିବ মঝিরে जो টর্ম রহিলা মঝিরে শব্দ টর্ম কটিগলা এইটা কটলা এইটা কটলা এইটা কটলা এইটা কটলা সব অপ টু এই পর্যন্ত কটিଯିବ তাহলে ইয়ে রহিলা 1/1 এটা minus 1/16 তাহলে হেলা কেতে মোর 1/3 into 1 minus 1/16 তাহলে এটা হলা 15/16 তাহলে 1/3 into 15/16 is equal to 5/16. 5/16. Option B is the answer. All of you clear? ডিসকাশন ক্লাস এটা করছিলে এই কনসেপ্টটা মনে হইলা কোডা আউটরু কো শুভনি সেকেন্ড স্টেপটা এইটা এই স্টেপটা কোন কর এটা এই যে তিনটা ছিল না এই তিনটাকে উপরে সবটি মল্টিপ্লাই করদেবে ସବୁଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ମୋ 3ଟା ସବୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଚଳିବ 3 × 1 3 3 × 1 3 3 × 1 3 ସବୁ ଚାଲିଲା 3 × 1 3 ହବନି সেটা হবো বা সেটা দেখুন তুমি যদি এটা যদি সলভ করি এই যে 1/1 minus 1/4 লস হবে লাগে না 1 × 4 এই 4টা পুট পড়েলা এই 1টা পড়ে আসলা তো আসলে 3/1 ওরিডা এটা রিভার্স প্রসেসটা এটা আমরা রিভার্স করিকি ଯିବା ବୁଝା ପଇଲା ରିଭର୍ସ କେମିତି କଲି
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ନା ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ତଳ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ତଳେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ସେଇଆ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଏଇଟା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କମ୍ ପାଇଁ 3/3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି। এইটা এই কোশ্চেন ট্রিক এইটা এইভাবে ফর্মাটে সলভ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଗରୁ। ତମର ଯଦି ମନେ ନଥିବ ଦେଖିଆ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଦେଖିଆ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କର ସବୁ। ମତେ କହିବାଟା କେତେ ହବ 1/1 into 5 plus 5 into କେତେ ମୋର 9 plus 9 into 13 plus up to the dot 61 into 65 देखिए এটা সলভ করো কোন आंसर দেখে দেখো দেখি সলভ করতে পারছি 16/65 আদর কো 16/65 16/65 ঠিক আছে লক্ষ্মী ভাই अन्य आंसर को कोन आसला देखो समस्त और सर 16/65 समस्त आंसर को निज निज आंसर समस्त को ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସବୁ ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ମୋତେ ପଠେଇବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ଇଆ ପରେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେୟାର କରୁନି ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତ ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ତୁମର କ'ଣ କର ନା ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଗୋଟେ ପରଚେଜ୍ କରିଦେବି ସେଇଥିରେ ତୁମ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଥିବ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କରିଦେବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ କେତେ ରଖିଥିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ ହେଇଛି ସେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହିଁ ରଖା ହବ ତାକୁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କରିଦେବା ଆଉ ଓକେ ହଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଏବେ ତ ଇଏ ଦେଖ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ ୟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହବ କହିଲେ କି ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହିଲା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା 4 ର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଯଦି 4 ର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ 4 ଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି 4 ଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା ସବୁଠି 4/4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 4 ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆସିଲା କେତେ 1/4 ଟା କମନ୍ ରଖିଦିଅ ଏଇଟା 4/1 into 5 ଏଇଟା 4/5 into 9 ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅପ୍ ଟୁ 4/61 into 65 ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ସରିଲା ଏଇଟା ଆସିଗଲା କେତେ ନା 1/1 minus 1/5 1/5 minus 1/9 up to dot 1/61 minus 1/65 तो मझी पार्ट सब तो कटिजो एरा सब कटिजो लास्ट हो देला 1/1 1/65 तो 1 minus 1/65 এটা into 1/4 और আসला 1/4 into 64/65 तो আসला 16/65 বুঝি পারলা সমস্তে এটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা এগুলো তো মার সরলা तो এই ফরম্যাটটা মু অলরেডি ক্লাসে পড়েছিল বোধে এপিজিবি পড়েলা বেলে করছিল অলরেডি আর আমার ডিসকাশন ক্লাসে এটা অলরেডি সরছিল এইভাবে ফরম্যাট কোশ্চেন হেজলা না নথিলা देखला तो हम जो फॉर्मेट हम पढ़े छी सब फॉर्मेट क्वेश्चन और एग्जाम आसु छी माने एटा ला हमर जोटा ये क्वेश्चन एटा कोडरा 2019 रो क्वेश्चन एटा ओके तो तुम माने बता रेडी हो जाओ कि तुमर जोटा पढ़े छी बता जो क्वेश्चन डिस्कशन जोटा जो पढ़े छी ना सब तो क्वेश्चन एंड और एग्जाम आसला वाला क्वेश्चन पढ़े छी एटा देखो ओटा क्वेश्चन जोटा 52 नंबर क्वेश्चन देखो कोन दै छी लिस्ट नंबर of 5 digits is exactly divisible by 41 এটি গোটে কাম কর এইটা তো নুহ কোটা এইটা কোন 4 ডিভিজিবল হবো কি 41 রে এইটা প্লেটি চেক করে দিও এটা হচ্ছে কি এটা মো মধ্যে চেক করে দাও বেটার হবে এটা দেখি দেখি চেক করে দাও বেটার হবে এইটা তো হবার চান্স নাই এটা চেক করার দরকার নেই তাহলে এইটা দেখিও এইটা দেখিও আর কোটা দেখিও এইটা দেখিও তো আগে এটা চেক করে দে এটা চেক করলে কত হচ্ছে 10045 by 41
तो देख ये गोटे जिनिस कौन कहला ना तुमर यहाँ गोटे सेकेंड जो 1045 जो 10,045 जो देला 41 बड़ अच्छे ना नहीं कह 45 लास्ट 45 बड़ अच्छे ना नहीं कह তাহলে আকু নবার কিছু লজিক নাই এটা নবার কিছু লজিক নাই एक्चुअली কারণ 45 আসিগলা 10,000 রু 45 মানে এটা 41 আরো বড় হলা 45 আর 4 अधिक হলা তাহলে আকু নবার কিছু লজিক নাই কেবল এই গোটা চেক করিও এই গোটা কো হউছ না হউনি 10004 টা দেখো চেক করো 41 ডিভিজন হউছ না হউছ এটি 2 দিও 2 দিলে এটা আসলে তোমার 82 আসলা 82 আসলা মোর 8 1 0 এটা 4 দাও এটি 4 দিলে 176 হবো নাই 176 কোন 164 164 এটা তো 6 আসলা 1 আসলা 4 আসলা এটা ডিভিজন হয়ে গেল এটা হেলা না নাই কহ এটা আনসার চলো ডাইরেক্ট ওরা হরে গুলো না কোন কি শর্টকাট নাই কিছু না ইয়ার আর শর্টকাট কিছু নাই ইয়ার মেথড ଅଛି মেথড যদি ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କରିଦେଟା ବେଟର মেথড ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କ୍ଲାସ କରୁଥିବ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ହଁ କି ନା এটা ହୁଏ କେମିତି ଗଲା ଆମର 10,000 ନିଆ ହବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ସାନ ନମ୍ବରଟା ନିଆ ହବ ତାକୁ 41 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବ फास्ट भी डिविजिबल तो होउची डिविजिबल होउची जे किंतु एटा कोन कहले तम एटा तम सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो सेकंड लिस्ट नंबर हो कारण फास्ट लिस्ट नंबर एटा हो आगे बुझा पेला सर हो तापर पळे आसला केते नंबर क्वेश्चन एटा एचएफटा 53 देखो पहिला 9/10 12/25 18/35 21/30 ର एचएफ भाग एचएफ माने कोन ऊपर जो माने रहले तांकर एचएफ भाग करियो याकर एचएफ तळ मानकर एलसीएम हां तळ मानकर एलसीएम एटा हला एचएफ रो फॉर्मूला 9 12 18 21 3 कॉमन जीवो सबटु 3 कॉमन जीवो हां कि ना सब जगह 3 कॉमन जीवो तो जदि सब जगह 3 कॉमन होला तळ पट देखिलो एलसीएम टा केते हबो एलसीएम कहला बेलकु 5 रो पावर होला तिकी 3 रो पावर होला एठी गोटे 7 होला 7 3 केते हबो 21 21 into 25 into 2 50 21 5 केते हबो 21 into 50 21 into 50 केते हबो 450 एति কিন্তু এটা অপশন নাই এটা অপশন আছে नो सर নাই তো এটা হলো आंसर কোন দেবো এটা গোটে ইয়ে গ্রেস মিলে এটা নো অপশন ইজ करेक्ट आंसर के सर 3/1050 आउथरे आंसर टा केते सर एरो हां एति हो देखो ना याक समस्तंकर एलसीएम टा एलसीएम एति आसुनी कि एलसीएम टा एति आसु तो सर 7 गोटे रहउछु 5 ରୁ 2ଟା ରହିଲା जो 2 ରୁ गोटे ରହିଲା ଆଉ 3 गोटे ରହିଲା 2 3 के 6 गोटे 6 into 25 6 into 25 150 150 1050 ठीक तो ଅଛି ओके तापर पळे आसो नेक्स्ट पार्ट 53 सरला 54 देखो 54 कोन देला एटा सिंपल क्वेश्चन टा पॉइंट केते 0.04 into पॉइंट केते 0162 एटा तो एटा मल्टीप्लाई करले एटा 6 एटा दीटा डेसिमल रहला ये रहले 4टा 6टा डेसिमल 6टा डेसिमल को इट जो देछि ना एठे तो दीटा डेसिमल दी सब गुडिया करे जदि दीटा डेसिमल देला आउ 4टा डेसिमल दरकार ताले 10 to the power -4 हो एटा आंसर ठीक अछि एठे ऑलरेडी दीटा डेसिमल ऑलरेडी अछि ऑलरेडी नाही कि ताले आउ 4टा दरकार पडियो काने ये हला दीटा ये हला 4टा मिसी कि 6टा 6टा ऑलरेडी दीटा ऑलरेडी पळेला ताले आउ हला 4टा ताले आउ 4टा डेसिमल ले 3 हो 10 to the -4 हो एटा क्लियर हला यस सर एटा एमटी कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट करदबो तापरे एई जोटा देला एटा गोटे मस्त क्वेश्चन एटा गोटे कोटा एटा सर 4 1 सर 4 भी
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିଥିଲି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲି ମନେ ପାଖ ଆମ ଆଲଜେବ୍ରାର ଫର୍ମୁଲାରେ ବତେଇଥିଲି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଥିବ ବାଏ ଏ ବି ଦେଇଦେବ এটা କ'ଣ ହବ ଉପରେ ଯୋଉ 4ab ବାଇ ab ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆସିଲା 4 ତାହେଲେ 4 ହେଲା ଆନ୍ସର ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା क्वेश्चन देखो देखो आंसर से हाँ कि ना Yes, sir. एरा सब हम क्लास पढ़ा है Yes, sir. सर माने हमर जो क्लास पढ़ा हो से क्लास कला माने तुम सब तक जिनसटा कवर हो तो जदि सांग माने सब अछंती कहबो जो तन जॉइन कर पेरी कने ऑलरेडी हमर ऑलरेडी हमर टाइम टा घुंची हो दे टाइम जदि घुंची पुनी आउट न बैच भी हमर स्टार्ट हो तो जे भी जॉइन करा जॉइन करी फंडामेंटल बैच आ जे फंडामेंटल जॉइन करी ताकर परमुटेशन रु से जानि कि क्लास स्टार्ट करी हो एला परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से क्लास स्टार्ट हो कारण एबे जो माने स्टैटिस्टिक्स अधा ऑलरेडी हो गलानी स्टैटिस्टिक्स ताको स्टार्ट कर किसी लाभ नहीं ताको आनको क्लास स्टार्ट हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी तो सेठ से क्लास करियो हैला तुम सांग माने सब सजेस्ट कर जॉइन करिया पे ना करियो नि कि रे सर हम जो क्लास पूरा करनो सर वीडियो देबे कि से पूरा क्लास रेडी कर कोटा तो बुझिले ना आउथर को कि कृष्णा कृष्णा तुम केबे जॉइन करछो सर मु जॉइन करते एबे ए मासे दि मास भीतर जॉइन करछो तो फेब्रुआरी 11 सर माने मासे हे नहीं आगे सर तमर कोटी तुम को सब क्लास सरिलेन तमर तुम चली जो तन रनिंग रे जाइछ तमर सब पढ़ा हो तमर आगे सर जे जोठु जॉइन करछो जते पर हम क्लास चलछि तमर सबटा तुम क्लास कर परियो किछ असुविधा नहीं हां देखो एटी को आसला ना 63 by 99 एटा 37 by 99 एटा असला 80 by 99 तळे असला 99 ऊपर ए सबडा मिसे दियो एटा 100 180 तो 180 हेले by 99 अछि तले 181 by 99 अछि or you can say 1.81 by 1.81 by option D is the answer all of you clear ହେଲା सर भागिले के पेड़ा सर 180 बाय 170 केमिति भागिलेडा निजे देखि दियो हेडा 1 होल 81 by 99 हो आगे सर two numbers are respectively 20% 50% more than the third number अच्छा थर्ड नंबर टाको 100 नै जा ताले फर्स्ट नंबर केते कहला 20% मोर 120 सेकंड नंबर केते 50% मोर 150 पचारा these two numbers are in ratio याको दिरा को रेशियो पे बताछि 0 0 कटला 2 3 काट देला असला 4 3 काट देला असला 5 चला क्लियर समस्त नडे क्लियर होला come to the next one support appliance एटा म क्लास क्वेश्चन एटा म क्लास क्वेश्चन एटा जोन क्लास करथो सुन जानथो देखो फ्रूट सेलर sells seller had some apples he sells 40% कहला still he has 100% रु 40% सेल हेगला आ बंचला केते 60% ताले 60% इक्वल्स टू केते 420 एप्पल ताले 1% इक्वल आसे 7 एप्पल ताले अर्लियर थिला केते 100% 700 ताले स्टार्टिंग में थिला 700 एप्पल हबो इजी क्वेश्चन ना डिफिकल्ट क्वेश्चन come to the next one 58 पर 59 देखो $100 oranges are brought at the rate of 350 sold at the rate of 48 per dozen अच्छा ठीक अछि परसेंटेज प्रॉफिट अच्छा गोटे काम करो 100 ऑरेंज को 350 नहीं कि तल पर ऑरेंज केते पइला 350 बाय 100 डजन हिसाब कर बाय केते जो बाय 12 है इति गला एटा 5 कर देल 2 हो या को 5 कर देल 7 है नहीं पर डजन माने इनटू बार करबे ना मु भूल पकेली
इंटू बार करिए पर दे दुई काट देला असला 6 6 7 42 42 रे किनलो बिकिलो केते रे 48 प्रॉफिट हला ना लॉस हला प्रॉफिट केते हला 6 टका ताले 6 बाय 42 प्रॉफिट इंटू 100 और it is 7 7 हेले 14 2 by 7% गेन ऑप्शन ए इज आंसर हबो क्लियर समझता रहो 60 नंबर द लास्ट क्वेश्चन आज भाई the difference between the simple and compound interest on 4000 for 2 years 10% per annum बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आगे 10% केते हो 400 400 हेले सेकंड मध्ये 400 वादा कंपाउंड इंटरेस्ट इडिया गला ईयर आउट 10% बाय करा हो 40 टका ये जो एडा सिंपल इंटरेस्ट कहले केवल एते की 400 400 800 होइथांदा कंपाउंड इंटरेस्ट कहले टोटल है कंपाउंड 400 400 प्लस 40 नहीं 840 ताले डिफरेंस केते हला ए 40 टका हला डिफरेंस टा तो 40 टका हला आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर हेलो सर कंपाउंड इंटरेस्ट रो एमिति क्वेश्चन आसीबो कि जेमिति कि कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन थिबो तो सेटा क्वेश्चन सर करे ना हते केमिति होबो सेटा क्लास पढ़ाइनी ना पढ़ाई थी कंपाउंड इंटरेस्ट सर फर्स्ट बैच में सर पढ़ाई छी First किंतु batch. कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन थिबा क्वेश्चन सर करा है नहीं ना ना से सब दरकार नहीं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आछो ओके थैंक यू सर एटा हला जोटा 2019 रो सेट एटा माने पूरा सेट को बर्तन करो बर्तन तमर जो क्वेश्चन हबो तमर क्वेश्चन दे से स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एपीजीपी आउट हला हमर से पार्टडा ताकू से बेसी एम्फासिस दो पॉलिनोमियल पार्टडा पॉलिनोमियल से जो लीनियर इक्वेशन एटा सब आ जो अरिथमेटिक पार्ट को बेसी माने दउनी जस्ट ऊपर ऊपर क्वेश्चन पकोछ इजी क्वेश्चन पकेबो बुझा पाइला आ तमे जोटा कहूछ हेडा ले बैंकिंग लेवल रो क्वेश्चन से सब दिन दरकार नहीं बैंकिंग लेवल आहुरे हार्ड डिफिकल्ट पढ़ा हुए और अधिक क्लास हम निया हुए तमर मु बेसी फोकस करछि एसो सिलेबस को एसो सिलेबस अनुसार तुम पढ़ो ओके ओके सर एगला फॉर्मेट सॉल्व करो तापर देखो ये जो देखो टाइम एंड क्वेश्चन बदन देला पूरा इजी क्वेश्चन ए बी 8 दिन ए बी सी बुधवार दिन 12 दिन ए बी सी 2 दिन कांड बुधवार 6 दिन पचले एस सी 2 दिन केते हो एडे भी पूरा पूरा इजी क्वेश्चन है याको समस्त लॉस हो गला 24 24 ले गोटा आसला जदी 3 आउडा आसला केते मोर 2 आउडा आसला केते मोर 4 आसला नाही ये 4 4 हेला जो ये दिशा कर 4 2 8 8 हेला ये हेला 5 5 माइनस कला होला 3 तो 3 हेला 24 बाय 3 हेला 8 100 एटा मोहर मोर सॉल्व हो गयो टाइम अंडर को इजी क्वेश्चन रे सब उठो हां कि ना तो ये वाला फॉर्मेट क्वेश्चन रे सब रहयो कोथर ना तमर जोटा हमर अरिथमेटिक क्वेश्चन रहला अरिथमेटिक पार्ट इजी रहयो अरिथमेटिक पार्ट डिफिकल्ट पकेयो ने एटा इजी पार्ट पकेयो किंतु बेसी डिफिकल्ट पको जोटा हमर जो पॉलिनोमियल पार्ट रहला तबर हमर कोन एपीजीपी क्वेश्चन रहला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रहला सेही पार्ट रे देखिया कथा था ओके हो आज भी हम क्लास से थी था ये पर क्लास में एडुकन करे थैंक यू